expensive appetizer. Tomato, crab meat, meat and crab, and avocado. avocado. Okay na, dali na. Okay. Oh my God. Soya chicken, guys. Preserved soup. Yan, preserved soup. Okay. Laman ng soup. You know. Lamb chop and asparagus. Asparagus. Tapos, ano naman, ito. Ano? Onion and bottom mushroom. And then with oyster sauce, that's it. Yeah. Na. Ready na to? Oo. Ready na to. Okay. Tapos, okay na to. Okay na to. Okay na to. Yan. Good. Okay. Mga after 5 Sige. minutes. 2 times. Sige, batch. Okay. Dynamite pala sa atin yan. Dynamite. Steamed prawn with garlic and a vermicelli at the bottom. Okay na to. Okay na to. Okay. Tapos chicken na. Deliver me. 5 minutes. 5 minutes. Naku. Ano yan? 1, 2, 3. Oh, amazing. Perfect. Ano mahirap? Tapos yan. Pork belly with preserved vegetables. Ay naku, Uy. binulok ko. Hanggang nagulat sa sinabi kong shot na. Pinturay mo. Ha? Pinturay mo yung bilit. Yan. Okay nga, pag natikman yung nasa okay niya. Oo, okay. Kulang pa yung sauce. Pwede na. Baka may side na. Boring eh. Okay. Okay na to. Wow, presentable. Wala lagyan ng sasit. Alright. 6. Success? Yan. Yun. Ito yung set mo. Yan ang set yan. Okay. Tapos ano pa? Mushroom. Ito. Badak mo lagyan. Lettuce with mushroom. Wow. Puro mushroom lang yan? Yun? Yeah, para kung ayaw nila ng ano. Favorite na yan eh.
Lahat ng gulay natin from the garden, no? Wow! Yan po, oh, from the garden guys, oh. Sagana tayong gulay ngayon dahil siyempre, Walang oyster. ano tayo? Oo, yan. Sarap. Bakit siya sumurapit ko ng oyster? Ha? Ano bang sabi ko? Okay na yan. Ano ba yun? Okay na to. Ah, okay na to. Oh, Okay na to. alright. Ba, anong yan? Parang wasabi cake ah. This one. Dahil kuya. Macadamia nuts. Sarap. Bakit masarap pala to? Ayan. Ah. Yan, sweet soup ng red beans. Yan, dessert yan guys. Okay na to. Ay, sorry. Okay rin to. Yan, okay rin yan. Tapos, prutas na. And ang pa-dinner, okay? Success. Hindi na kailangan na dyan. Yun, ano ba tawag dyan? Mango fruit. Ha? Mango fruit. Mango fruit. Mango fruit. Eh, ikaw na. Yan guys, kainin ko yan. Tsaka yan, no? Lamb chop. Ang dami namin pagkain. Oh. Naku. Banat bay. Sarap. Baked potato. Na. Manam-nam. Busog. Isa pa. Isa na lang. Pwede na. Isa pa. Yeah. Malamig na. So guys, ang kaagapay. Taga-dishwasher tayo. May Deliveroo, may dishwasher at ang chef cook. Yan, pwede na yan. Yan, pwede na yan. Ito yung kamay ng chef cook, ah. Napaso. Ganyan talaga.